Christ for the whole wide world. Our task has just begun. For millions waiting every land, the message of God's Son. Shall they be left in sin to die without His word, without the Savior Jesus Christ, because they never heard? We will give, we will pray, we will witness every day. Let the millions of the whole wide world may know our Savior's love. Christ for the whole wide world, His message must be said to millions dying in their sin, to call them to repent. Christ Jesus died to save, but they can never know until we bring our gifts of love and bid His letters go. We will give, we will pray, we will witness every day. Let the millions of the whole wide world may know our Savior's love. Christ for the whole wide world, His heirs will proclaim salvation for men everywhere in Jesus' blessed name. And we who cannot go to bear His tidings far, we'll pray for those who take the word, and we where we are. So let's We pray will with Jesus, shouting, give, Lord, Lord, we will Lord, pray, Lord, we will Lord, witness every day. So let's sing, this Let is the the day. millions of the whole wide world may know our Savior's love. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord
hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord, shake your head, hallelujah. Olo, olo. Shake your head, hallelujah. Olo, olo. Shake your head, hallelujah. In the name of the Lord, shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. In the name of the Lord, shake your hips, hallelujah. Shake, hallelujah. Shake your hips, hallelujah. In the name of the Lord, shake your knee, hallelujah. Shake your head, hallelujah. Raise your hands, hallelujah. Raise your hands, hallelujah. In the name of the Lord, shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord, let us jump, hallelujah. Let us jump, hallelujah. Let us jump, hallelujah. In the name of the Lord, let us turn, hallelujah. Let us turn, hallelujah. Let us turn, hallelujah. In the name of the Lord.
ako, o akong Ginoo, pon ako sa presensya mo ng kawan. Ang kaming ako, ang kaming ako. Yes, Jesus. So let's pray our last song. Sa presensya mo. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko ihanap kanino. O Ginoo, daigod ko ikaw. O Ginoo, simbahon ka. O halaran ning kinabuhi ko. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko ihalad kanimo. O Ginoo, daigod ko ikaw. O Ginoo, simbahon ka. O halaran ning kinabuhi ko. O So let's pray with 3 times shouting, Lord, 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 Lord. And give God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Praise the Lord. Atong tanan, may maulan nga kautuhon atong tanan. So before ta magsugod sa pagpanimati sa pulong sa Dios, magampo na ta. Father God in heaven, dagang salamat o Dios sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa bag-o nga adlaw nga imong gihatag kanamo o Lord ug sa opportunity nga kami padayon nga makaanhi sa dapit sa barangay Paliw, Father God. Bisan pa man sa maulan nga ang kabuntagon, apan daghang salamat nga safe kami nga naabot dinhi kauban sa among mga church members, O Lord God, nga may tambong gayud karon
para sa pagdaig kanimo Lord. Daghang salamat nga dili kawang kining tanan namong gibuhat Father God. Daghang salamat nga ikaw nasayod ug ikaw nakakita gayod sa among gibuhat karon, ug daghang salamat nga ikaw nahimuot bisan sa pipila ka mga kabataan nga mitambong kanimo Lord. Nagampo kami nga imo gayong ablihan ang tanang huna-huna o kasing-kasing sa mga kaigsuunan nga nagpuyo diri sa barangay Paliw, Father God. No nga nagkinahanglan sila kanimo Ginoong Hesus. Lord, tabangi kining dapita sa barangay Paliw, Father God, nga buksan nila Lord ang ilang mga kasing-kasing Ginoo, mudawat dira kanimo Lord aron makaangkon sila sa kinabuhing walay katapusan. Dalaygon ka kanunay o Dios, mo nga mo kang gidayeg ug amo kang gipasalamatan. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So maayong maayong mood ko natong tanan. O atong basahon diri sa Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Men, so sige atong basahon ha. Dungan ta og basa. Ready, go. Unya, mopauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. Amen. So naingon diri mopauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. O kabalo man ta nga karong adlaw pitsa uno o kabalo ta nga mo ni siya gitawag og pag-celebrate sa mga patay. Pag-celebrate sa mga patay. Pero nagingon ang Biblia diri nato nga ang mga patay na sila. Kita nga mga buhi, usay gingon sa Biblia nato. Naingon ang Biblia kanato karon adunay dako kaayong kalahian tali sa mga patay ug tali sa mga buhi. Ang mga patay, naingon diri nga ang mga patay dili na ni sila kadayig o kasimba sa Ginoo. Amen? Pero kitang mga buhi, makadayig ug makasimba ta sa Ginoo. Mo nang ang Biblia naingon diri nga makatawhan ta sa Ginoo. Kasi ganang mosunod ni Jesus. Amen. Ganatang mosunod ni Ginoong Hesukristo bisan patuod og adunay kasaulugan sa ato ang nasod karon nagsaulog og kabahin sa di lamang sa atong nasod kundi sa tibuok kalibutan. Nagsaulog sila og adlaw kuno sa mga patay, pero dili ni siya adlaw sa mga patay. Kini ang adlaw sa Ginoo. Amen. Adlaw sa Ginoo din magdahig ta sa ato ang tuwing nga Dios. Pero daghang mga tawo ang wala nakabalo mahitungod niini o kung daghang mga tawo ang nag-celebrate mahitungod niini, pero dunay dako kaayong misteryo ang Biblia. Kanya diri sa Biblia pag ang tawo mamatay na, mubalik na siya asa man dili sa kalibutan magsuri-suroy kundi ingon diri sa Biblia pag ang tawo mamatay ang iyang kalag ug espiritu mubalik sa Ginoo. Pero ato ang physical nga lawas mabalik ni siya dito sa yuta. Pero ningon ang Biblia nga pag nana ni siya sa yuta malubong, dili na ni siya buhi kundi wala na siya kinabuhi. Which is among isulti natong tanan nga ang pag adto sa sementeryo balutan nag-uulta o gimingaw ta nila. Pero ang mga tawo nga nangamatay na wala na sila dire kauban nato. Amen. Even ang ilang espiritu wala na dire kauban nato. Kaya niwan ang Biblia ang espiritu mobalik sa Ginoo. Asa man ang Ginoo? Naa siya dito sa ikaduhang kinabuhi. Ug na sila dito karon, wala ta kabalo unsay nahitabo. Ug mo na ang kamatuoran, nag-ingon nato nga dili ta angay nga magbuol or mahinumdum ato nilang mga tawo nga nangamatay na. Kung dili atong buhaton magpadayon ta sa pagkinabuhi. Sa mga gitagaan sa kinabuhi sa Ginoo, dili para maghinumdum sa mga patay. Kung dili maghinumdum ta niya nga namatay dayon nabuhi. Mao si Ginoong Hesukristo. Atong basahon Lucas chapter 9. Ato na punta sa Lucas chapter 9. Lucas chapter 9 verse 57.
abot sa 57, abot sa 61. Oh, Lucas chapter 9, verse 57, abot sa 61. Dungan ta og basa. Nana, dungan ta, ready, go. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo, bisag asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tawo. Ug miingon siya sa laing tawo, sunod ka nako. Apan miingon ang tawo, Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga pinatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. May laing tawo usab nga miingon, musunod ako kanimo, Ginoo. Apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Amen? So naghisgot siya maitungod sa atong pagsunod kang Ginoong Hesukristo. O naay usa dire nga mosunod unta siya ni Ginoong Hesukristo, pero mopaulin siya kay maglubong kuno siya sa iyahang papa. O usay giingon ni Ginoong Hesukristo, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingon nga mga minatay. Amen? Apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. So mga ison, isip mga Kristohanon, wala tay labot sa selebrasyon. Wala tay labot sa selebrasyon sa mga patay. Amen? Kundili ang atoa is mga katawan sa Dios, magpadayon ta sa pagsimba sa Ginoo o magpadayon ta sa pagsangyaw sa iyang maayong balita. Amen? Ang atong Ginoo mga igsoon, nagpabilin siya nga Ginoo gihapon. Ito no, ga-celebrate ang nasod sa Pilipinas, ga-celebrate ang kalibutan o All Souls Day, pero wala labot ang Ginoo sa ato ang selebrasyon. Ang ganahan sa Ginoo nato, ato siyang dahigon, at ato siyang simbahon. Amen? O dili makapahimuot o makapahimaya sa Ginoo ang atong pag-celebrate aning adlaw sa mga patay, kung dili makapasubo o makapaguol ni sa ato ang Ginoo. Ang atong buhaton karon, mga igsoon, sama nga akong giyon kaganina, ang atong Ginoo dili siya patay, kun dili siya buhi. Amen? So, munang nabuhi ang Ginoo aron nga dili ta mag-alagad og mga patay, aron dili ta magsimba og mga patay. Munang nabanhaw ang atong Ginoo gikan sa mga patay, ug munang nag-ingon siya nato karon, dili ta mag-celebrate sa patay, kun dili mag-celebrate ta diha sa Ginoo, sa pagdayeg o pagsimba sa ato ang buhi nga Dios. Amen? So mo nandito mga apil-apil sa selebrasyon sa kalibutan. Kasi na andam nga mga lag unyang gabi eh. Andam na tatanan mga lag kami, nakalag na pero magsabi to, di na siya tinuod. Amen? Kalag-kalag. Di na siya tinuod nga na ay kalag o espiritu, sumala sa gingon sa Biblia, pero dili na ang atong mga lulo, lula, mama o bisa pa atong mga kinigugmas kinabuhi nga nawala na, wala na sila dire. Kundi na sila sa ikaduhang kinabuhi o wala ka kabalo kung asa sila ron, naaba sila sa langit o naa sila sa impyerno. Pero naami diri karon among isulti ninyo nga imbis nga mga lagta kanang kalag-kalag is sunod ra na siya sa pamatasan sa kalibutan. Pero isip mga Kristohanon, dili na maoy ato ang sundon. Ang atong di ta mag-focus og patay-patay, kundi focus ta og buhi. Amen? Focus ta ni Ginoong Hesukristo. Kaya nga ng Biblia, bisan tuod kita mamatay, apan mabuhi gihapon ta. Sa mga sa Jesus namatay ug siya nabuhi, mausap kita dili ta mamatay. Kitang tanan nga mituo ni Ginoong Hesukristo. Amen? So naglaom nga ato ang usbo ng atong mga huna-huna. Instead nga mga lagta unyang gabi ang atong buhaton adto ta sa tagbalay og ato silang sangyawan. Mahitungod sa pulong sa Ginoo, mahitungod di Ginoong Hesukristo. Amen? Atong dasigon ang mga tawo nga naginumdum sa mga tawo nga nangamatay, nakato sila dili dito ingon nga wala na sila, kundi buhi rato sila. Amen? Ingon ang Biblia nato nga kinahanglan natong dasigon ang atong kaugalingon. Kay mobalik ang atong buhi nga Dios. Ug atong basahon last verse sa unang Tesalonika. Unang Tesalonika Kapitulo 5. Unang Tesalonika,
Kapitulo 5. Dungan taog basa. Nana, versikulo 1. Versikulo 1 abot sa versikulo 8. Dungan taog basa. Ready, go. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tawo, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan sama kakalit sa sakit nga bation sa babayi nga nagbati. Unya dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii o iya sa kangitngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tawo matulog sa gabi ug sa gabi usab sila mga hubog. Verse 8, apan kay kita iya man sa adlaw, angay kitang magmaugda. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Among bot ipasabot ani is ningon dere nga dili ta iya sa kangitngit. Kabulo mo karong adlaw mo iya sa kangitngit. Iya sa yawa. Ang kasaulugan dili ni alang sa kasaulugan sa Ginoo, kundi kasaulugan sa yawa. O kinahanglan natong masabtan na kita isip mga kahayag dili ta angay nga mag-apil-apil sa kasaulugan sa kangitngit. Amen. So ningon dere ang gisimba karong adlaw, ang gisimba is dili ang Ginoo, kundi ang gisimba is ang Ginoo sa mga patay nga mao si Satanas. So munang amo mong i-encourage na dili ta mag-apil-apil. Amen. Dili ta mag-apil-apil kung dili isip mga katawhan sa kahayag, atong buhaton is kinahanglan ta nga magdaig ug magsimba sa atong Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Amen. Kasi ganang mosimba sa Ginoo. Amen. So kung ganang tang mosimba sa Ginoo, dili na ta mag-apil-apil sa pagsimba sa yawa. Kaya mga tao karong mga adlaw, gatuo sila og normal ra ang pagpangalag, normal ra ang pagsaulog aning mga patay, pero dili na normal na ay espiritu. Ana, gahalad sila sa menteryo, gahalad sila o sa ilang mga altar o mga pagkaon, kay moadto kunos lulo, moadto kunos lula, mobisita kunos lulog si lula, pero kana nga espiritu nga mobisita, dili na ang espiritu sa imuhang pamilya, kundi espiritu sa yawa nga nagpalulululo o nagpalulalula. Amen. So mo nang kinahanglan ta nga magbantay mga igsuon. Di na to simbahon ang yawa. Amen. So magampo ta o karon mag-among gahangyo ang tanan nga pagiyog manindog ug mag-ampo ta sa atong buhi nga Dios, atong iampo atong mga kaigsuonan nga wala maka-attend karon kay gaandam sila og pagkaon ug kasi lang giandaman ana. Dili ang Ginoo ang ilang giandaman ana o dili ang ilang kaugalingon ang ilang giandaman ana, kun dili ang mga daotang espiritu nga nagpa-disguise, nga nagpalulululo ug nagpalulalula. Amen. Nagisuhid ang ilang mga pamilya kay muduaw kuno niya. So magampo ta nga ang atong i-break ang tunglo kay mobisita ang mga daotang espiritu niya sa matag panimalay, sa matag halaran nga asa gihalad ang mga halad ug musulod ang yawa ug iyahang sa mayang buhaton tungluhon niya ang panimalay, katagan niya kahadlok ang panimalay ug iyahang itakboy ang iyahang gahom sa mga panimalay. So mo nang delikado kaayo ni nga adlaw ug galihok ang yawa karong adlaw. So nang magampo ta sa atong buhi nga Dios. So karon among